Good afternoon. Good afternoon, guys. Mag-snack ka. Simple snack. Kararating ko lang, guys. Galing kaming Capitol. Nagpa-x-ray. Nakagutom din yung x-ray, no? Sweet disal and sweet margarine and sweet milk. Anikaon, sweet food girl. Tama ba? Sweet girl? O maldita? Maldita pero sweet? Okay. Iwala na nato ng mga sweet. Ibig na pag-unsa og sweet, why effect? May pa ikaw na lang mga sweet. Right? Hindi siya, guys. Labi na kaning pagod-pagod na sweet disal. Partneran o margarine na sweet. Mga sweet blend. Sweet blend star. Ang sweet milk. Puro na sweet. May gasto na taan eh. Okay manhiman, awayon ng yapong ka. Charot. Suman to ihugot. So okay lang, guys. Isa ta isa na dili jud ka sweet ng babae. Maldita pa ka. Di pa ka sweet. Kalog pa ka. Yaw-yaw na po ang university ulit. Bye, guys. Kaon sa kwa. Si mamayat ko ba? God bless everyone.